Opération Gardien des murs, c'est comme ça que l'armée israélienne a baptisé les frappes contre Gaza cette fois. Je choisis de ne parler que de Gaza, pas d'Israël, parce que je ne veux pas comparer les souffrances et que parler de celles des uns n'est pas nier celles des autres. Alors je reprends contact avec Aya Zinati, une jeune femme que j'ai rencontrée en 2016 lors du tournage d'un documentaire. Aya, c'est elle. Elle a 32 ans, n'est pas mariée, ne porte pas le voile, une jeune femme aussi libre qu'on peut l'être quand on vit à Gaza, sous la surveillance du Hamas, emprisonnée sur cette bande de terre sous blocus israélien depuis 15 ans. On l'engage pour qu'elle raconte son quotidien, qu'elle mette des visages sur ce conflit. The atmosphere is calm. The bombing has subsided but didn't stop. The streets are completely empty. Everything is lifeless. I have no words to speak up about anything. These are the rest of the rubbles of the other residential buildings. I can't even identify which rubbles of which families. Le quartier a été menacé ce matin, les habitants ont fui. Devant un immeuble, Aya raconte l'histoire de l'un de ses amis propriétaire d'un café populaire à Gaza. À minuit le 16 mai, l'armée israélienne avertit par téléphone les habitants que le bâtiment va être détruit, mais l'homme n'entend rien. I made many calls from my house trying to get that old man out of the tower before it was bombed. So what was happening was crazy because he needs 3 minutes to leave this tower. It was a horror and a dark night for all of us. I will try to see him in the coming days. Mais pour le moment, elle va retrouver sa sœur et son neveu âgés de 20 jours. Ils viennent de quitter leur appartement dans l'urgence. Leur immeuble, lui aussi, aurait été ciblé. My sister herself and her husband's family, they are not Hamas, they are not Fatah, they are not Jihad. We are not related to any parties. I had no idea what is going on in the next few hours or in the next few days, but I hope that this war will be ended soon because people are not going to handle another loss because we lost many human and materialistic losses. What we can lose now, what we have to lose after that. Le lendemain, Aya part pour Khan Younis, la ville où elle vit avec sa famille à 25 km de Gaza City. Elle veut être identifiée comme journaliste pour se protéger. On lui a dit qu'un tailleur pourrait lui bricoler un faux gilet pare-balles. To be honest with you, I can't find an original shield. Chez le tailleur, sous les uniformes militaires, la conversation prend un tour très officiel. Ici, tout le monde se méfie de tout le monde. احنا بحصار واللي عملناه احنا الدول العظمى ما عملتوش احنا طلع الصاروخ تبعنا ايش سوى باسرائيل اسرائيل مين من الدول العربيه ضرب اسرائيل اللي هو احنا قطاع غزه ضربنا اسرائيل يعني هذا من ربنا يعني الحمد لله نحمد الله على السراء والضراء. Une simple veste sans métal qui ne protège pas de grand-chose pour $70. Reste à trouver de quoi manger. What I bought and what I could find to eat, I bought bread. Oh, shame on me. It's an Israeli product. Shame on me, I know, but I'm starving. Yeah, I have some yogurt, white milk, and choco. And that's it. Ce soir-là, Aya dort dans son bureau. L'immeuble est vide, la connexion mauvaise. La seule chose qu'elle parvient à m'envoyer, c'est un message audio.
there are doubtful silence prevail throughout the atmosphere around. You know what, Beatrice? If you throw a needle now, tamam, you will hear it. Nothing of any movement of people, voices, there is nothing. We don't know after an hour, after the midnight, what will happen. Good morning. Welcome back, Aya. Yeah. Yesterday, I thought that I will be dead anytime. Des bombardements ont eu lieu à Khan Younis, près de chez elle, et sa mère lui a demandé de ramener des médicaments pour calmer les angoisses de sa sœur. À la pharmacie, les clients ont tous les mêmes besoins. صابها ذعر وصابها حالة نفسية وبنعالج فيهم نفساني قاعدين نروح نجيب لهم علاجات والوضع مأساوي جدا. ايه قديش؟ 140 شيء. خدناهم عيدناك فيهم، عملناهم للعيديات وبعد عيدنا. هذه برضه ملاحظة حلوة. للعيديات والله عملناهم. مصور العيدية هي حطوا لهم دواء. ايش؟ لسه تعبانة؟ عن جد؟ طب ايش مضايقك، الحب ولا انت نفسيا خايفة من توجيهي؟ من الحب. كيف بدي اطلع يخفى شكلي بيختفي. طب قولي لي ايش، كنت خايفة من القصف ولا انت لسه ما تعودتي يا حبيبتي؟ بس متزعليش، لازم اسيبك انت. Et puis Aya retourne à Gaza rendre visite au propriétaire du café qui a échappé par miracle au bombardement de son immeuble il y a quelques jours. Today is his birthday, the 81th birthday. So what can I do for now is buying a bucket of cigarettes for him as a gift because during the war, all the people just need to smoke all the time. C'est dans son café qu'elle retrouve Abou Zaïd. خلصت التليفون مع بنتي ونمت خفيف ما لحقتش اغفى برن التليفون عندي بقول لي انزل يا ابو زيد معك 10 دقايق بدهم يهدوا البرج. طبعا انت كنت بتحكي مع بنتك خلال هذا الوقت. نمت بعدها. نمت. بعد التليفون فورا نمت. كان الساعه 11 بالليل. طيب المهم نزلت بسرعة الدرج وطلعنا على الشارع لقيت بعض من سكان العمارة. Au même moment, le Hamas et le gouvernement israélien viennent de conclure un cessez-le-feu. À 2 heures du matin, la foule célèbre la fin des frappes. Au matin, les gens découvrent l'ampleur des dégâts, se photographient devant les décombres. Aya, elle, rentre chez elle. Aînée d'une famille de 6 enfants, elle retrouve son frère Abdulrahman, 12 ans, et ses préoccupations d'enfant. عيد ميلادي راح والعيد راح وكان المفروض انه ماما ما تعملش عيد ميلاد، عيد ميلادي كان هو اليوم العيد. حكت لي انت حتروح تتعيد وتطلع مطعم فليش انه تعمل عيد ميلاد وفي كيك فش اسمه لا عملت عيد ميلاد ولا تعيدت ولا عملت حاجة. بابا شايف إنه في إحنا. Mais quand elle interroge son père, responsable de la maintenance dans un hôpital sur l'avenir de ses enfants à Gaza, son avis est beaucoup plus sombre. أردونا مثلا اللي زي فرح حد في اللي زي شيء نيل. مضمون اللي هو ما اقدرش اديك نسبه 1% في البلد هذا. يعني أنت بتشجعهم يسافروا لو كبروا؟ لو صح لهم يسافروا اصلا. احنا اللي هو هذه غزه مقبره الفلسطينيين وبس. يعني الواحد ما يحلم. Dehors, c'est le temps des célébrations.
mais aussi celui des condoléances. Les familles des victimes, comme le voisin de palier d'Aya, dressent des tentes dans la rue pour accueillir ceux qui viennent exprimer leur soutien. Ce propriétaire de supermarché a perdu 14 membres de sa famille, dont 2 de ses filles qui allaient se marier. الجهاز موجود تمام يعني جهاز العروسه يعني زي ما بيقولوا بس ضايل ايش يعني شراية الذهب والامور الثانيه هذه وتجهيز يعني اختار الصاله يعني انت فاهم الامور هذه. كيف طب من جوا ابو صبحي هل حاسس بالنقمه بالحقد؟ انا مثلا اطفالي لما بنت طفلتي هذه شافت اختها جنبها شهيده ايش بيطلع نفسيتها؟ هل حتكون حابه مثلا تكون في سلام بينها وبين اسرائيل؟ اكيد لا. لا اكيد لا. Alors quand Aya demande aux enfants en bas de son immeuble s'ils ont eu peur pendant la guerre, leur réponse fait froid dans le dos. أنا لما ضرب هذا فكرتنا نشرب وضلينا في العمارة اللي بده يصير علينا بيصير بدنا نموت بنموت بدناش نموت بنموتش. يا خيست على كلام الكبار هذا يعني إنه قدر ربنا هذا قدر مش ربنا لازم إنه صحيح ربنا هو البقر يعني بالآخر كلنا ميتين. Quelques jours plus tard, les rues commerçantes sont bondées, comme une étrange amnésie semble avoir saisi la ville. Aya accompagne Abou Zaïd devant son ancien appartement. بلد زحمة ولا كأنه أحد أيام العيد. الناس ذاكرتها قصيرة كتير يا أبو زيد. كتير قصيرة. مش عارفة إذا كان إشي منيح إنه نحن تعودنا على الهروب بالتصعيد ولا لا. شغله إن هذه الحرب المجانية تعال نصفها. اللي يبدو لي كسبت هنا حماس شعبية. Alors devant les décombres de son immeuble, il est plutôt amer. هلا ممكن يكون في مكتب لحماس أو شيء ما بعرف. بهدوا البرج كله عشان. What I see that the people here in Gaza have much in need for their mental health after the wars, escalations, and the end of death, loss and pain. You can see the people walking on the street, calling it a holiday and call it a victory because they have preserved and stay alive. I think that we reach a dangerous level of thinking. Aya a décidé de partir dès qu'elle le pourra.